बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक सच्ची कहानी ऐसे शख्स की जिसने एक नमाज पढ़ने वाले शख्स से दरियाफ्त किया कि क्या होगा अगर मरने के बाद हमें मालूम हो कि ना ही जन्नत और जहन्नुम का वजूद है, ना ही कोई सजा और जजा है, फिर तुम क्या करोगे। उसका जो जवाब मिला वो बहुत ही हैरान कुन और ताज्जुब खेज था। ये सन 2007 की बात है। लंदन के एक अरबी रेस्टोरेंट में हम लोग मगरिब की नमाज से थोड़ी देर पहले डिनर के लिए दाखिल हुए। हम लोग होटल में बैठे और वेटर ऑर्डर लेने के लिए आ गया। मैंने मेहमानों से चंद मिनट के लिए इजाजत तलब की और फिर वापस आ गया। इतने में मेहमानों में से एक शख्स ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आप कहाँ गए थे? आपने तो बड़ी ताखीर कर दी, कहाँ थे? मैंने कहा मैं मौजूद ख्वाह हूँ, दरअसल मैं नमाज पढ़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप अब तक नमाज पढ़ते हैं? मेरे भाई आप तो क़दामत पसंद हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा, क़दामत पसंद वो क्यों? क्या अल्लाह ताला सिर्फ अरबी मुमालिक में है, लंदन में नहीं है? उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, आप अपने जिस कुशादा ज़र्फी के लिए मारूफ हैं, इस कुशादा कल्बी से मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे? मैंने कहा, जी मुझे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा, जी फरमाएं। मैंने कहा, अपने सवालात मुकम्मल कर लेने के बाद तुम्हें हार या जीत का एतराफ करना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है मुझे मंजूर है। मैंने कहा, चलो आप सवाल फरमाएं। उसने कहा कि आप कब से नमाज पढ़ रहे हैं? मैंने कहा, 7 साल की उम्र से मैंने नमाज को सीखना शुरू किया और 9 साल की उम्र में पुख्ता कर लिया। तब से अब तक कभी नमाज नहीं छोड़ी और आइंदा भी इंशाअल्लाह नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, ठीक है, मरने के बाद अगर आपको ये मालूम हो कि न जन्नत और जहन्नुम का वजूद है, ना ही कोई सजा और जजा है, फिर आप क्या करोगे? मैंने कहा, तुमसे किए गए अहद के मुताबिक पूरी कुशादा कल्बी से तुम्हारे सवालात का आखिर तक जवाब दूंगा। फर्ज करें ना ही जन्नत और जहन्नुम का वजूद होगा, ना ही कोई सजा और जजा होगी, तो मैं हरगिज ही कुछ ना करूंगा, इसलिए कि दरअसल मेरा मामला ऐसा ही है जैसा कि हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा था, इलाही मैंने तेरे अजाब के खौफ और जन्नत की आरज़ू में तेरी इबादत नहीं की, बल्कि मैंने इसलिए तेरी इबादत की है कि तू इबादत के लायक है। उसने कहा, और आपकी वो नमाजें जिसको दसियों साल से आप पाबंदी के साथ पढ़ते आ रहे हैं, फिर आपको मालूम हो कि नमाजी और बेनमाज दोनों बराबर हैं, जहन्नुम नाम की कोई चीज नहीं है, फिर क्या करेंगे? मैंने कहा, मुझे इस पर भी कुछ पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इन नमाजों को अदा करने में मुझे सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं, चुनाचे मैं उन्हें जिस्मानी वर्जिश समझूंगा। उसने कहा, और रोजा खसूसन लंदन में, क्योंकि यहाँ रोजे का वक्फा एक दिन में 18 घंटे से भी तजावुज कर जाता है। मैंने कहा, मैं इसे रूहानी वर्जिश समझूंगा, चुनाचे वो मेरी रूह और नफ्स के लिए आला तर्ज की वर्जिश है। इसी तरह उसके अंदर सेहत से जुड़े बहुत सारे फवाइद भी हैं, जिसका फायदा मेरी जिंदगी ही में मुझे मिल चुका है। और कई बैनुल कवामी गैर इस्लामी इदारों का भी ये मानना है कि कुछ वक्फे तक खाना पीना बंद करना जिस्म के लिए बहुत मुफीद और नफा बख्श है। उसने कहा, आपने कभी शराब पी है? मैंने कहा, मैंने इसको कभी हाथ तक नहीं लगाया। उसने ताज्जुब से कहा, कभी नहीं? मैंने कहा, कभी नहीं। उसने कहा, इस जिंदगी में अपने आप को शराब नोशी की लज्जत और उसके खुमार के सरूर से महरूमी के बारे में क्या कहेंगे, अगर आपके लिए वही जाहिर हुआ जो मैंने फर्ज किया है? मैंने कहा, शराब के अंदर नफा से ज्यादा नुकसान है और मैं समझूंगा कि मैंने अपने आप को इस नुकसानदेह चीज से बचा लिया है और अपने नफ्स को इससे दूर रखा है। चुनाचे कितने ही लोग ऐसे हैं जो शराब की वजह से बीमार हो गए और कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने शराब की वजह से अपना घर बार मालो असबाब सब तबाह बर्बाद कर लिए हैं। इसी तरह गैर इस्लामी इदारों के आलमी रिपोर्ट को देखने से भी ये पता चलता है कि वो भी शराब के असरात और इसको लगातार पीने के अंजाम से मुतनब्बे करती है। उसने कहा, हज और उम्रे का सफर जब मौत के बाद आपको मालूम होगा कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। मैंने कहा, मैं अहद के मुताबिक चलूंगा और पूरी कुशादा ज़र्फी से तुम्हारे सवालात का जवाब दूंगा। मैं हज और उम्रे के सफर को एक खूबसूरत तफरीह सफर से ताबीर करूंगा।
کروں گا جس کے اندر میں نے ہر درجے کی فرحت اور شادمانی محسوس کی اور اپنی روح کو علائشوں سے پاک اور صاف کیا، جس طرح تم نے اپنے اس سفر کے لیے کیا ہے، تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنے عمل کے بوجھ اور معمولات زندگی کی تھکان کو دور کر کے اپنی روح کو تازگی فراہم کر سکو۔ وہ میرے چہرے کو کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کو بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ برداشت کیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے اور میں آپ کے سامنے اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے ہار تسلیم کرنے کے بعد میرے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا، یقیناً آپ بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے بالکل الٹا، میں بہت دکھی ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا، دکھی کیوں؟ میں نے کہا، اب تم سے سوال کرنے کی میری باری ہے۔ اس نے کہا، فرمائیں۔ میں نے کہا، تمہاری طرح میرے پاس ڈھیر سارے سوالات نہیں ہیں، صرف ایک ہی سوال ہے، وہ بھی بہت سادہ اور آسان۔ اس نے کہا، وہ کیا؟ میں نے کہا، میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا کہ میں تمہارے مفروضے کے واقعہ ہونے کے بعد بھی کسی طرح کے گھاٹے میں نہیں ہوں اور نہ ہی اس میں میرا کسی قسم کا نقصان ہے، لیکن میرا وہ ایک آسان سوال یہ ہے کہ تمہارا اس وقت کیا ہوگا اگر حالات تمہارے مفروضے کے برعکس ظاہر ہوئے، یعنی موت کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، جنت اور جہنم بھی موجود ہے، سزا اور جزا بھی ہے، اور قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے سارے مشاہد و مناظر بھی ہیں۔ پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی کے ساتھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا اور پھر ویٹر نے ہمارے میز پر کھانا رکھتے ہوئے ہماری خاموشی کو توڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے، کھانا حاضر ہے، ہم کھانا کھائیں اور جب تمہارا جواب تیار ہو جائے گا تو برائے مہربانی مجھے خبر کر دینا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے اور مجھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے بھی اس وقت اس کو جواب کے لیے کوئی تکلیف نہیں دی۔ ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ جدا ہو گئے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اسی ریسٹورینٹ میں ملاقات کا مطالبہ کیا۔ ریسٹورینٹ میں ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا کہ اچانک وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے رو پڑا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا، میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے اور اپنے جواب سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک نماز سے دور رہنے کے بعد اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کے جملوں کی صدائیں باز گشت میرے ذہن و دماغ میں بلا توقف گونجتی ہی رہی اور میں نیند کی لذت سے محروم ہوتا رہا۔ آپ نے میرے دل و دماغ اور جسم میں آتش فشاں چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے اندر اثر کر گیا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ جیسے میں کوئی اور انسان ہوں اور ایک نئی روح میرے جسم کے اندر حرکت کر رہی ہے، ایک بے مثال قلبی سکون بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے جب تمہاری بصارت نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہو تب ان جملوں نے تمہاری بصیرت کو بیدار کر دیا ہو۔ اس نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً جب میری بصارت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو ان جملوں نے میری بصیرت کو بیدار کر دیا۔